Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Nay mga panahon nga busy kay ta sa pagpaningkamot. Hangtod sa punto nga di na nato mamatikdan nga ang mga ginagmayng butang sa atong kinabuhi nga nagkinahanglan og pagtagad. Usahay dunay mahitabo para atong mahatagan og pagtagad ang problema. Ikaw, nabaliwala ba nimo ang usa ka butang sa imong kinabuhi nga karon imong gibasulan? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi may atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Clea nga giuluhan taog small things. Dear Papa Cholo, mayong adlaw kanimo. Taguan lang ko sa pangan nga Clea, 25 anyos o kamaguwangan sa tulo ka managsuon. Unang anak sa usa ka pamilya nga way amahan. Gihatagan kog responsibilidad sa bata pa. Pagkauman ako sa college, nagtrabaho dayon ko aron makatabang sa pagbayad sa mga galastuhan sa bay ug pagpaeskwela sa akong duha ka igsuon, si Aiza ug Brandon. Nasinati nako ang pagka-waitress, secretary, receptionist sa resort o karon room attendant. Mga trabaho nga layo ra sa akong daan nga pangandoy nga mahimong abogado. Ingon nila Papa Cholo, libre ang pagdamgo mao nga nagdamgo kog dako sa bata pa ko. Pero kay way libre karong panahona, wa na ko maabot ang akong damgo. Nahitabo usab kini tungod kay gibiyaan kami sa akong amahan nga maoy tigbuhi sa pamilya. Sawa na siya na usab ang dagan sa among kinabuhi maong di na nako makuha ang kurso nga akong gusto. 15 anyos pa lang ko Papa Cholo, dihang gibiyaan mi sa akong amahan. Nanamilit lang siya namo kaniadto nga mobisita siya sa ilang probinsya pero wa na siya ni uli. Nahibawa na lang nako sa Facebook after few years naa na siya kaugalingong pamilya. Dugay na nga wa magkasinabot ang among mga ginikanan tungod sa problema sa kwarta. Pero matod pa nila, life goes on. Kini nga responsibilidad gipasa nako aron matabangan ang akong pamilya. Ay, makapahuway na gyud. Wait, asa man ang remote? Brandon! Nakita pa rin mo remote? Wa si Brandon ate, ni gawas. Ate, gusto ka mga untas gawas? Akong treat. Karon? Daoy, tapulan man kumugawas day. Gikapoy man kukugi kas trabaho. Okay, sige. Mapahuway na lang sab ko. Ay, agalan si Brandon. Basigi go tomtong. Gi-invite na ko siya ganina. Pero naasle basketball game ron. Mau pa? Ay, gikapoy git ko eh. Kuyugi na lang ko, te. Gusto kong magawas. Gikapoy lagi ko, promise. Ayaw good? Ay, lainat kinaiya. Aiza! Kanitra? Sa man. Mo ba na ka na ko? Dili! Maghiskot ta bahin sa imong pagkamaldita. Namatigdan ako ning agi mga adlaw. Nawad na kagrespeto ay nang imong baba. Unsay mong gisulti? Nasayod kas akong gisulti. Kanunay ka nang mutubag-tubag ni mama. Respetuhi siya kasi ay atong inahan. Dili ta ng tiguang kinahanglang tahuron. Kung gusto sa usa ka tawo nga respetuhon siya sa uban, kinahanglan kahibaw po siyang respeto. Ay, bastos gud kay ka ha? Kahibaw ka te? Kung di ka mo gawas, okay fine. Di na ko mamugos ni mo sunod. Kay kapoy, di ba? Daghan kog amiga diha nga maimbitar na ko. May gani ka ikaw akong unang gihagad. Sayang lang kus oras, wa ko'y makuha nimo.
Ay, susme, kainit. Baya kaayo eh. Mag-istorya niya ta, Aisa, ha? Ay, ma. Masayo kung may pauli ni mo karon ha? Ay, gipangita na ko si Angela nga nipalit og tulo ka blouse na ako. Nagtago-tago na ako tong bayhana da. Hangtod karon, pagit siya kabayad siya ang utang. Ma, tuod. Gikapoy ka. Singganan ka mukaon sa gawas. Pwede ba? Na problema ko karon kay wa ko bayre. Ikaw bataa ka? Wa kay laing mabuhat da kun dili magsuroy-suroy. Maura ginay na asip mang hunahuna ang pagsigi gasto. Kundi ka ganang mo gawas para mukaon, ayaw. Dakat pagkagtabi diha. Kamu pa'y librihan, kamu pa'y masuko. Kipa, unsa akong kisulti ni mo ganina? Tahura nga tong inahan. Ayaw pagtuwag-tuwag niya. Bahala na mo. Kundi mo ganang mukuyog na ako, mukuyog na lang ko sa akong mga amiga nga nagpakabana pa na ako. By the way, birthday na ako ron, mong nanghagad ko ninyo. Nalimot mo? Papa Cholo, buutan si Aiza niya itong mga bata pa mi. Malipayon siya, pilyo ug sweet. Di makapugong sayang baba sayang mga istorya nga usahay way sense basta naay istorya. Pero nausab siya. Kadto usab ang panahon nga nawa ang among amahan namo. Ang tinuod Papa Cholo si Aiza kay Papa's girl. Mas close siya sa among amahan kaysa among inahan. Moto kay bawo ko nga apektado kayo siya sa pagbuwag ni Papa sa among kinabuhi. I don't know kung mao ba to ang hinungdan sa pagbag-o sa batasan ni Aiza. Ang akong nahibaw-an kay ang kanhi sabaan nga bata na himong hilumon og idlas. Sa hinay-hinay, gidistansya niya ang iyang kaugalingon sa akong mga igsuon. Hangtod nga nawad-an na sab siya og respeto namo. Wa ko kabantay dayon kay busy ko sa trabaho. Pero karon nga nakita nako ang problema, naningkamot ko nga ayuhon. Papa Cholo, sa misunod na mga buwan, mas nisamot ang pagkarebelde ni Aiza. Sa matag gayon nga doon na siya mabuhat nga sayop, musamot ang kasuko ni mama niya. Usahay makahuna-huna ko nga murag gituyo niya ang sa para mas muinit pa si mama. Nagtinubagay sila ni mama. Kay hagbong ang iyang mga grado sa eskwelahan og nag-init ang duha hangtod nga na emosyonal si mama o gisagpa si Aiza. Nako sa work ato nga time Papa Cholo. Ug tungod sa nahitabo, usa ka semana nga wa mo pauli si Aiza. Giapas pa siya ni mama sa bahay siyang amiga nga iyang gipuy-an aron lang makauli. Og sukad ni adto, dako na kayo ang kalagot nga gitanom ni Aiza nako og ni mama. Kanunay siyang magkulong sa iyang kwarto ug mugawas lang siya, inig, kaon ug maligo. Di siya makigstorya namo. I tried to talk to Aiza para ipa-feel niya nga bisan pa sa nahitabo na ami sa iyang pamilya para mo suporta niya. Feel na ko Papa Cholo nga naay giagian si Aiza maong ganahan ko nga mo open up siya nako kung naaman siya'y problema. Pero imbes nga magstorya, naa siya'y attitude nako. Ug tungod ni ini, gihangyo na lang nako si mama nga sabton si Aiza. Ma? Matuog na ka? Oh, wa pa. Di pa ko katulgon. Ngano man? Di man ko makatugo eh. Naanta ko'y isulti ni mo, ma. Oh, unsa man na? Nabala ka lang kung Aisa ba? Di naman normal iyang gibuhat, ma. Ad, pasagdi siya. Ingon anak man gyud ang mga batan-on ron. Ingon anak ko sa bata pa ko. Mas grabe pa man gani. Maay na lang kay wa siya makasinati sa gibuhat si imong lolo ug lola niya. Wa gyud siya makasinati nga mabiras kalsada samtang giguyod pa uli. Wa siya gipakauwawan sud sa ilang eskwelahan. Di ko gustong buhaton ka na kang Aisa kay bawo ko unsay feeling ana. Pero ma, dili naman na teenager si Aisa. Iguwang na siya. Huwag doon na ikaw galing ang problema. Huwag man akong problema, Rol. Basig walang tamakabantay. Na siya grabing problema ng iyang nagian. Mau na ingon siya, anak. Unsa may problema niya?
Naa ba siya mas dakong problema kaysa akong giatubang kada adlaw? Ma, lahi na ang henerasyon karon. O, mas agresibo sila. Og daghan sa mga batanon karon ang dili makasagubang sa ilang mga problema sa pangisip. Okay ba kag ngano? Tungod kay ang mga bata karon gibaby. Gamay ra kaayong panghitabo, mental health dayon. Kami sa mga bata pa mi, gianad na mig mga ingon ana uy. Gitawag na mag-generation gap. Ang imo mga opinyon pagtuo bahin sa mga butang, lahi kun itandi sa mga bagong henerasyon. Lahi ang imo ha? Pero wala magpasabot ha? Nga dili na balido ang ilang giagian kani adto? Kung nasayod ka lang sa akong nagian sa bata pa ko, nahibaw ka ba alas 4 kadlawon, mamata ko. Aron ko magtrabaho sa bakery sa akong iyaan. 13 anyos pa lang ko atong tungura, pero sob-sob na ko sa trabaho. Kay bawo na ko ana ma. Kapila na nimo gisulti nako. Pero ang imong mga igsoon, maragwa mahibaw pong respeto. Maulagi nga gusto nako ma. Nga maghiskot aron bahis na hitabo ni Aiza. Basi ingon ana siya kay feeling niya nag-inusara na lang siya. Saan sa pagiha? Kanunay maguni mo siyang kasabal. Aw, unsaon man ako nga dili nako siya kasabaan kun kanang bataa, way gihatag nako gawa sa konsumisyon. Dili maayong mga grado. Sige lang suroy-suroy. Unya, maayo ra ba kaayong motubag-tubag? Kinsa man kunong ginikanan ang dili masuko sa ingon anang klases bata. Ma, bisag kapila pa nimo gikasabaan si Aiza, way kausapan, di ba? Busa kinalang usbon na nato atong pag-approach niya. Unsa? Unsa may gusto nimo nga akong approach, ha? Mag-iistorya ta na tarong. Mangutana ta kung okay ra ba siya. Ato nang kuhaan ang kainit sa oo pag ang kanang bitang kabugnaw. Maldita si Aiza pero tanaw na to kung asagi ka nang iyang pagkamaldita. Ug unsa man ko gusto nimo nga akong buhaton? Masuko man gani nagpangumustahon? Ay, pastilan. Kung nakahimo siya og sayop, kinahanglang mahibaw siya nga sayop ang iyang gibuhat. Ang gusto lang nako mahitabo, ma. Nga ayaw lang kayo palaguta si Aiza. Kana bang mag-sweet kaniya matagkaroon og unya. Tingali biyag maguna-una siya nga wa siya gimahal sa iyang mama. O sige, maminaw ko nimo. I will try to do what you said, pero dili ko makapromise, ha? Salamat, ma. Papa Cholo, gihangyo na ko si mama nga di kayo manginit ni Aiza. Pero usahay, naay mga higayon nga murag naay tuyo si Aiza para kasabaan siya. Gusto na ko ibalik ang kanhi malipayong na nga Aiza pero at the same time, naluoy ko ni mama kay di joke ang iyang trabaho adlaw-adlaw. Bisan pa Papa Cholo, gusto na ko nga hatagan si Aiza sa kaayuhan. I know nga naay mas lawom nga rason nga nung iya kining gibuhat. I tried to talk to my sister several times, hoping nga mo open up siya nako pero di gud siya ganahan nga mo share. Kanunay siyang moingon nga okay ra siya, nga wa siya'y problema og happy siya sa iyang mga amiga. Gihuptan ko ang gisulti ni Aiza nako nga wa siya'y problema. Sa mga misunod na mga adlaw, nagpadayon lang mi sa among adlaw-adlaw nga rutina. Ako, kapoy permi sa trabaho. Akong mama nga naay problema sa suki o sa akong duha ka mga igsuon nga busy sa eskwelahan. Until niabot ang adlaw nga naay niabot nga balita nako while na ako sa work. Gingong, daling gida si Aiza sa tambalanan, human kini miinom og hilo. Hello, Ate Clea. Pwede ko makikistorya ni mo? Oo, sige. May tungod sa unsa man? Dapat dito ta magsulti nga way magkadungog. Oh, sige. At sa gawas. Ama! Ikaw rin bahala kang Aiza, ha? Ma, ayaw siya kasabi, ha? Asa man kuno ka paingon? May makikistorya lang nako. Pagdali, ha? Kinahanglan pa ba akong mabalik sa merkado? Wapan ako pasirating atong pwesto dito. Oh, sige, sige. Dali ra. Ah. Unsay imo gisulti nako? Ay, kinsa gani ka? Ako si Maureen. Best friend ko ni Aiza. Ay, oo. Nahinumdum na
friend ka ni Aiza since elementary, di ba? Hala, uy, wala naman good ka ikaw makakita ni mo. Ay, di na ako makabisita sa inyo, ti. Dili na sama ka ni Adto. Naunta ko isulti ni mo bahin kang Aiza. Ha? Unsay hitabo niya? Mag-inuman kami sa bahay ba uban sa among ubang mga higala. Isang tangangan nangandan ni nananglit si Aiza sa CR pero uwa na siya mo balik. Pagsuti na ako niya sa CR, nakita na ako siya nga nagsandig sa toilet bowl. Nagsuka-suka siya ate ug nagbuwa-buwa ang baba. Giinom niya ang bleach nga gitago sa CR. Nabuhat man to niya. I don't know if you are aware, ate, no, sa mga naagian ni Aiza karon. Pero, daghan siya problema. Sa ilang eskwelahan, ingon man sa inyong bahay. Kipaw ko nga na something pero di siya gusto mo share na mo. Di na magod kay na siya mo makikistorya na mo unsay naasa. Yang huna-huna kay naman siya pirmi sa gawas. Mas daghan siyang oras ninyo kaysa namo. Kay feeling niya nga wa ninyo siya target importansya, ate. Murag, dili bitaw siya bahin sa inyong pamilya. Kanunay na lang kuno siyang mulikay. Paborito kuno sa imong mama ang kamanghuran. Ug kanuhay kanyang gisuportahan kay ikaw ang nagsilbing hulip sa inyong amahan. Ug usa sa mga tighatag sa pamilya. Extra lang kuno siya sa bahay. Way tampo ug way gamit. Oh no. Dili ngon anak ko pag-isip ni Aiza. Pero mo na yung gibati, ate. Kanunay ko niya sultihan kung wa siya'y maagtuan. Matod pa niya nga dili na siya makasunod sa klase kay dili siya ganahan sa kurso nga iyang gikuha. Abi ba na ko ganahan siya siyang kurso? Ang gusto ni Aiza kay mahunong una sa college. Matod pa niya nga wa pa siya makauna-una og kurso nga gusto niya ipadayon. Iso kuno kayo ang imong inahan mao nga napugos sa pagpa-enroll bisan og dili ka siya ganahan sa kurso nga iyang gikuha. Maong karon pakyas lang siya. Unta gisultihan ko niya. Kung napugos siya, masabtan man ako siya. Kay ba ako nga masuko usay si mama. Pero kay ba upod ko nga ang gusto lang niya para namo nga ma-okay ang among kinabuhi. Mauwaw kay si Aiza nga misulti ana, ate. Kaduhan ako no siya nag-change shift. Gusto man niyang mobalhin, mauwaw siya labi na nimo nga ikaw ang nagtudlo niya. Gibati niya nga palas unon lang siya sa inyong pamilya. Nauwaw kay sa nimo. Salamat kayo, Haday, Maureen. Gisultihan ko rin mo nining tanan. At least, naibaw na ko tinubdan sa problema. Concern lang ko sa akong amiga. May na lang kay naapa siya courage nga maduol na ako. Kay mauwaw siya nga pakita sa among mga batchmates. Ang usa na mo kay professional na siya. Independent na. Naikaugan yung pamilya pero nagtungha pa. Kanunan ako sa tultihan nga dili ikumpara ang yung kaugalingon sa ubang tao. Pero ako kay bawa nung ubos yung kayo ang iyang pagsalig sa iyang kaugalingon. Tingali tungod kay wa siya suporta gikan sa iyang pamilya. Makauuaw man ang pag-angkon pero usahay. Tutok na kay mis pagpaningkamot. Ay, dili naman ko na ito makita ang mga ginagmayng butang nga ang itutukan. Hinaot unta nga matabangan ni mo si Aiza, ate. Huwag ko'y mabuhat para niya kundi tagaan lang siya abaga nga masandigan kung naa siya mga problema. Dahil mo rin, daga na kay kag nabuhat para kang Aiza. Mong nagpasalamat sa kunin mo. Magkasali ka nga masulbad na ko ang problema sa among pamilya. Migawas nga hustog yun ang akong pagduda, Papa Cholo. Bugat ang nagian ni Aiza nga di niya gustong isulti na mo. Nakonsensya ko kay wa na ko tagda ang panginahanglan sa akong isuon kung bahin na sayang emosyonal ug mental nga kahimtang. Kay abi na ko okay ra nga makahatag og financial support nila. And by the way, money is not enough.
They also need other things like attention, support, and love nga wa namo kay busy mi sa work. Since that day nga gihatag na nako akong full attention sa akong mga igsuon, kay bawo ko nga tag sa ra namong masulbad ang kalisod sa kinabuhi ug way laing makatabang kanamo kundi kami lang isip pamilya. Di ko gusto nga mahitabo kini pag-usab ug di ko tugutan ang bisan unsa pa nga dunay mawa sa di pa ko mulihok. Naghuwat ko nga mogawas si Aiza sa ospital ug sa kaluoy sa Dios tulo lang kaadlaw nga na-confine ang akong igsuon ug mimaayo dayon ang iyang kahimtang. Pag-uli namo nagkig-istorya ko ni Mama, Papa Cholo. Gipaambit nako niya ang tanan nakong nakatunan kang Maureen. Human niini, nagstorya ming tulo para masulbad ang di pagsinabtanay sa among pamilya. Gipatawag ko nimo, ate. Lingkod una. Nami gustong isulti nimo si Mama. Kasab-an na sab ko ninyo. Tungod sa kong nabuhat. Dili mi mga saba nimo. Makig-istorya lang mi nimo. Okay ra ka? Okay ra ko. Kung bahin sa kong gibuhat, ay kabala ka bahin ni ini. Dili na ako nabuhaton pag-usap. I mean, okay ra ka day mentally? Emotionally? Unsay pasabot nimo? Gistoryahan ko ni Maureen. Kay concern ka siya nimo. Iya kong gisukinlan sa tanan. Maudi ay. Pero kung wa ka makigsulti sa kong amika, dili gyapon ka mangumusta na ako, di ba? Ay sa, kapila na kumiduol nimo. I tried to talk to you several times para maka-open up ka na ako. Pero dili magyukaganang mo share. Kanunay ka naglikay na ako. Namo. Maoy imong pagtuo nga naglikay ko nimo. Nasayop tingali may pagsabot nimo. Nagtuo mi nga mas importante nimo imo mga amiga kumpara namo. Nagtuo mi nga mas gihatagan nimo importansya ang paglakaw-lakaw kaysa imong pagtuol. Wa mi masayod, wa mi mahibaw sa imo naagian. Kung kisultihan pa unta ko nimo, nakasabot unta ko nimo. Anong muragsa man ako nga ingon ani ko, ate? Kapila na ko gisulti nimo. Gisultihan ti ka sa kong gibati. Dili diretso, pero gipa-feel na ko nimo. Pero unsa ko nadawat? Giinan ko nimo nag-inartista lang, nagdrama lang, papansin. Ayog baso lang imong ate, Aiza. Ako mo'y angay mong basulon. Kay, wa na ko mahimong akong trabaho ug maayo isip o sa kainahan. I should know what's happening with you, pero nawa ka sa akong hunahuna tungod lang kay gusto na kong mahatagan mong maayong kinabuhi. Sorry. Kung abi ni mo, wa ka na mahatagig importansya. Kung wa ti ka hatagig time. Gimahal ka na mo, Aiza. Bisan wa ni mo ma-feel kay usahay. Mawada na may time para mangumusta ni mo, pero tinuod ko ang ako gisulti. Ate, dili tungod kay misulti ka. Mutuon ako. Kasi tinuod lang, wa man gyud koy lugar ining baya. Mura kong inutil. Wa ko'y natampo. O, tanga ako para di ko makahuman sa pag-eskwela. Pero gibuhat na ko akong best. Pero nganong ingon ana man gihapon? Di man ninyo makita. Kanunay lang yung mamatikdan ang ako lang mga sayop. Ang akong mga sa. Ang inyong mga gilauman nga di na ko matuman. Kumusta man ang akong mga pagpaningkamot? Ang mga butang akong gibuhat sa husto. Di ba ninyo na mapasalamatan? Naibaw ko, anak. Nakita na kong gibuhat ni mo ang imong best. Pero sakto ka. Nasayop ko nga, dili gyud ko maka-appreciate sa mga maayong butang ay imong gibuhat. Mariak ra ko kung na kay mabuhat na sayop. Kay gusto manggod na ako nga matulid ka. Sorry kung usahay, mauwi ko sa akong isulti nimo. Pero gibuhat ra to nako kay gusto na kong mahapsay ang imong kinabuhi.
Kung unsa man ang imong gibati nako kaniadto kalimti na. Kay anak ti ka. Parehas mong tulo. Dili tinuod nga inotil ka. Dili tinuod nga tanga ka. Ayaw gunahuna nga ingon ka, ana. Ang komunikasyon kay dakong butang sa pamilya. Busa sa sunod nga gusto natong isulti. Mahimo pag di na to itako sa ang atong gibati. Sugot karong adlaw. Magdungan ng tagkaon para natay tayo mag-istorya o magbanding. Okay nako. Ikaw, Aiza. Gusto sab ko. Ate, ma, sorry sa akong nabuhat na. Sorry ko. Gisuwayin ako pong kinabuhi. Nga magpakamatay unta ko. Nadawon di ko atong adlaw to the point nga bisag bino anay mahimo para nako. Pero isaad ko ninyo nga nili nang tumahitabo pag-usab. Di ginako buhat tong butaga. Sorry po sa mga panahon nga mag-wild ko para lang mapansin ninyo. Sorry ko imbis mo tabang. Maski pasakit ako inyong bisag ikapoy mos trabaho. Kalimti na ang tanan. Ug magsugot na pag-usap. Salamat kayo, O ate. naman, group hug? Human sa nahitabo Papa Cholo, mas nagkasuod mi sa akong mga igsuon. Sa hinay, nakita na ko ang kausaban sa batasan ni Aiza. Karon nga gi-acknowledge na namo ang iyang giagian, wa na niya gitago namo ang iyang mga problema. Nagsukad ni adto, ako na ang iyang gitambagan. Gipaundang sab siya ni mama sa pagtuon labi na nga di gyud siya ganahan sa kurso nga iyang gikuha. Bisan unsang orasa mahimo siyang magpa-enroll pag-usab kung makita niya ang husto nga direksyon nga gusto niyang adtuan. Sa pagkakaroon, temporaryong nagtrabaho si Aiza aron makatabang sa bahay. Samtang ang among kamanghuran, si Brandon, graduating na sab o sa di madugay mahimo ng pulis. Ako Papa Cholo, nakabaton ako kaugalingong pamilya. Og niadtong Pebrero lang, naminyo ko sa akong uyab nga 3 na katuig. Bisan pa niini, misaad ko sa akong mga igsuon nga way mausab. Maguwang gyapon ko nila bisag naan ako'y kaugalingong pamilya. Na ako kanunay sa ilang kiliran bisan kanusa sila nanginahanglan og tabang. Papa Cholo usahay tutukay ta sa atong kaugmaon mao nga naa say mga panahon nga di na nato matagad ang panahon karon. Sama sa nahitabo sa among pamilya, wa mi kabantay nga naay usa namo nga nag-agi og grabing problema. So I hope gamiton ninyo ang akong story as inspiration para tan-awon ang mga ginagmay nga butang sa atong pamilya nga abi nato wa lang pero sa tinuod na ay lawom nga rason. Mao na ang katapusan sa akong storya, Papa Cholo. Salamat kanimo og sa mga naghimo nining programa. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Clea. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, ug salamat.